kwezi wanama watukufu mjihunda o harumwaze nsananta za dunia ngamjuao kaya za eruzinu iu karara tanjoka ufanya mna direct chaga mjuao kaya actualite ketinyangu ekalite na mnejiri ho masiwani zanakongizo au kaya tishiwe mbabi leo intervention ya Azali na mufti au mufti Nazali donc très intéressant donc tijibiwa halisi ya ukaya mruni mshukuri yao mtukufu mjamalifu mufti al-akbar donc mufti namrensi fijo namrensi mahiyo ya hanyu ba muftu bahano aliyo mguna ujazeheri mguna na unuke muri mle au kahambezo walazimu aizo kulazimu ambe ano zoro kuna zambara nzi hale na zisisindia na naonesa ila ndongozi wanao ndongozi fikirio ebo ngabo minista ni mufti al-akbar ngamu bosho marahaba menji obahanuli Mwenyezi Mungu utukuza unike muri mle sheni barongo hamba tsubaki ukeni barongo hamba barongo nyitukufu ni jamalifu zabari zinogozo pia zimerite wakomori wazishie wakomori wajue ukaya mitiransu wambi ukaya heni peuple yotso hunre madhamana wa walazimu ranzi mufti wedhamana no dama wa mufti wedhamana wa hekomori ebo ngabo Mwenyezi Mungu ujezaheri haukatsamboka sambi kujofapirizo wandu wajanelewa haukatsamba wanduwa mrema kotsi wa hohonku ho aeroport wa makeye wareme bora waka anduzi humfukare wanduzi huzina na auzi hukume nusu ya wende moroni hemindu emruo hazingara ko yarongoa ebo ngabo mitifanye bilanza mbokaya mufti ngojo fapirizo rahwanzara kujani swamahani kwezi basirongo naye azani we sambigo jo fapirizo kabati hunu wala hunu haukabonze mfaransa ne Arabi Saudite wa mkaza manyo wamba rijo hutrapirizo wa Komori wamba kaya dizomgwa nzao masikini haka mrumema leo tizamba tirima hiyo surtundu wa manzao na mwishiendo do wa manzao enga nyinda huu zinogozo mitiransu zamba ebo ngabo leo tikaunja nuhunru hakikifu ebo ngabo namrensi le fijo la hanyo namrensi le fijo mboeshi ha ba izo mufti ya zamba leo nga mbohaki ya enemi numero 1 ya andu iwa mwando wa hekomor sambi ebo kongarigo nao ze alama ninga mono za alama eza alama dazi jikwezi watukufu zalamangizo hokaya mwabanga mwanzao emruonga sina mahamili nguivo zinkudu tsindo wanzuani tsindo wangazija mwanungu engao Azali mwanungu afunja Azali kale jo shinda funga nduzi hishenda nduzi hukume koya jwamba nduzi hukume na zitano nduzi 20 hawandu zihukume na zili hawandu ani kadijo shinda wafunge hajo kate pase ye arme kwa jajo shinda wa kontrole wandu zihukume hawandu zihu 20 au zihu mongo miraru walopare ni wendo mbio c'est impossible azalika twanziwa sambingwa nziwa enga nyinda maulama nga nyiwonda hu wanzuwa ningwa onda wangazijangwa onda wa maorengwa onda wa mwalingwa onda ebo ngabo na mboeshi haya haukami mizo tizamba ukaya ya ndui wa mwandu wa hekomori selon wa komori abo sambi mufti leo ha precise ezabari ebo kemrunga mtsuko hambo kakatsena yarenda ngeinosa kajafanjau no kamtsuju hamwa mwanenga mtsuko amba kamrumwema yabo ngabo mufti tsuniko umhono haukaya huka precise zila na kauzamboka ngujo fapirizo izo tizamba leo ila diskuru nayamba
hukauja uiprecise haukewa mdui wa mwando waansi weye ufapirizo nezo tizambara nzihale uka sambingu jo fapirizo ngamjo ujuhamdu abe ukaka mndu mwema hewa haka mndu mwema ebo ngabo sambingu jo kahabo ngabo nsutsa ha ono donc ebo ngabo watukufu wa jamalifu amanda uo ngabo mjomba tsuwa yabo tijambo Alawi Saidi ono arantsu ulaba ulaba naho ono panemana mtsohele wa Henry ono il faut comprendre l'ironie de tout ça. Non, non. Parce que le barbare est celui qui croit à la barbarie. Non, il faut comprendre l'ironie, ce qu'on appelle la focalisation zéro. Puisque kutsuelewa. Non, non. Kutsuelewa. Ile maana ujukwa mboka mimlaba ranso ulaba. Na ukabatsi yopara ujiwanga le video hangu. Non, non, kabatsi mri yopara. Non, non. Mais il faut comprendre l'ironie de tout ça. Cha ujohelewa Henry kwa tamin tujwa kata ujwanze hale zina lao no bona lelo shilende shilabdala agwa no wasaya no androjine donc il faut comprendre parce que makateme il faut comprendre l'ironie de tout ça et ironie c'est quoi c'est que mkomori ngwanzo ya lime ngwanzo zoyale ani ngwanzo benru yale ngwanzo zunga za hozi jilime katwanza jenkude mihono ngwanzo huria ngwanzo mwenje ngwanzo msomo ngwanzo mnono c'est quoi izona tsolo bigunu zijivurize mais comment ça peut se dire le bigunu zijivurize c'est impossible ngwanzo mahakama ngaju jaji kaka mtaju hama ya dai nyinyi non c'est pas comme ça. Donc il demande quand souffre à m'doana angalie, tuanza nangalati nangalie, mais il doit comprendre et namna kamurongoa. Non non. Donc il demande quand que lazimu mlelewa qui a une ironie. Non non. Donc il demande yewe hambeo ya hambalo ngale video ya hondo ya ngundo kukuchambanga le video yangu utijala windobi. Indobi ya hambeo ngale video yangu ndobe yo para. Yewe ndo bitenda wewe kati mri yopara ujangale video hangu imana utuje mana utsenza ho Henry ngongale video mruda baza bari ko wende le daba ibale daba ndo ngalo video mruda abo wende le daba wewe ngalo le video la mruda parce que mruda 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 zanyu wenza henza hazime tele. Donc il faut comprendre une chose, c'est que wakomori ani ngamtsosubuti nambe ukaya obahanuliyo bomtukufu mjamalifu mufti al-akbar ngamuni kumhono wemtukufu mjamalifu haukaya ukahuja uprecise uja wambe uje wonese sina nakahamba ukaya sambingo jofapirizo pourquoi ben quand kwa tuhozwaniye asha ngari hozwaniye ngamhozwaniye dahu kamtuhozwaniye non sambi ekaha hibi ngaranzo mrueleziwa lazima mahakama afanyiwa reeleziwa enamna ya lazimu ngono kamtwanza msijue mzendaji ensoje wewe nsokomori wewe yabo akakomori ufanya emihinri ningamjuhamba je suis un observateur j'observe je dis ce que je pense kamjufanya babinjo shinda sur le plan économique ni wasedi ni sedi mtu kahumsedia nyongwenza nenzangu je veux dire je ferai ce que je pourrais c'est tout mingi muparo wana wakomori walo komori tiwambio katide namna yinu ngono tinde namna yinu nge lazimu nyinyi wanyi wana wa komori mlo komori ranzuani ramwalira ngazija ekanga monondo kwetsohenda nyido ju ibadili mtsido lege mtsido responsabiliser ndo rajine na mtsido ni kawandu ndo rajine mtsini ke hatamru na mjindrenge na mjilekezize na mjihosize na mjani sha wan ani mniko wanru wa usibiri kwa jarenga mbima warenge 10 km kamjo fanyezo manzao kamjo desisiwa kamjo hulo wana kamjo fungulano wa bokongo malideri wanyu shanga mjo daza mdamba irifanye kongarjo fungwa irifanye bokongarjo mama track irifanye kongarjo fuma irifanye kongarjo ngina mbakiabo donc yeba ngabo mufti ya no mwana zali et pourquoi zala joka nome mufti ujoka mkontre
mufti ani azali kujonome mum ani kujonome mrujoka marionette wahi mrubo kongu jodo habezo ajuko lazimu izo azalieshi azali lui la compris les comoriens yebo ngabo azali wala ndevwa mana ya merite komori hakweli haukaheli wa komori enamna boko wo reflechisse enamna boko wo hagisse enamna boko wo fanyeza ndongo ani wo ma passive wo le laisser faire yo de mana ukaya azali hamwelewani yaboka hamwelewani ngujone memavamana wa mwelewani wala utojo mwelewa ngujumtapirizo nabanga mabawe mrola moya twapirizo ari ngamwanzao njaparo kubalika mro mu mwanza c'est impossible nika mwanza ndafadhali mrenzi danyi hanza ndo andrabo eba ni heni mungu msocha banga mjoka mwanza daru anafungwa sasta hafungwa wardi wafungulwa madali yafungwa hardi hafungulwa kampanya rafungwa hardi hafungulwa hani goma la mbihaba karitsujwa warenda karitsujwa wafungulwaje karitsujwa wafungwaje karitsujwa lendeje hareje ije wakomuri wadaza watsukuhishilia goma zahidi harumwa leur propre histoire warozafia de diaspora dadi diaspora na warempira nororo sho umpira wokono jorewa rahau lo terrain we jademare condition da zambiyo we dungo mpira mbiyo c'est ce qu'il faut comprendre kam tsuhanza mwishi hano shaka mwanzo mdo kaya emana tsurongo wasisirilo komori singa sahara yabonyi mlobonze namrirongole enyi mlobonze namraniye enyi mlobonze namribeshe mapesa jerule menurile nyi mlobonze namrere mapesa jeri tepare nyi mlobonze nambeshe mapesa rijeri wa helikoli nyi mlobonze namrereshe mapesa rijeri lekeze lapitali namrere mapesa rijeri lembahindu namrere mapesa rijeri pe kokohechi ma je viens kwa tsuhuja karjo fanzaya haukaba kabati mashuhuli donc tine namna inu kwezi bo watukufu wa jamalifu walobonze na wani sambi walobonze na tijau e mwana mkomoru lo komor azali ha merite a 1000% mufti al-akbar ha merite a 1000% hauka Mwenyezi Mungu yekadwamba ndrabo Mwenyezi Mungu mjamalifu Mwenyezi Mungu mwenze hikma yale ya umumbe mayingu neshevande shansi harone sandongo nzima habda mitso joveshe mboshe yani ye madhamana mawa lazimu e madhamana wafano nanyi e kamufti ngemuhi dabo mlowai e ka rais azali ngemuhi dabo mlowai e kamseje ngemuhi dabo mlowai heni wakati mjubadili Mwenyezi Mungu jumroho mrehemuni ya mwere no wema na rensi udambila naze kweli rensi le kahari no tijao rilemewa wandu walemewa yabo basako jambe yabo wakakomori ufanya emiri ibanga mtukolekezo kaya mimi ngamanzo no ngamanzo lo mpira do ya ure minga mo turbini ngamanga lo mpira mi ujwa hunga ikanga mikaribune entraîneur timu mnongo namna ide ukaya ku déplacer joueur wala wambadili bola lemewa balola vunzi homdo balola katsimwema mi ujwa humnongonea basi mimi ngamumnongoneni bo wakomori nyinde mlono mpira nyinde makapiteni nyinde malibero nyinde magoli nyinde mamilio de terrain da nyibo wakomori gamjafanya ngamjure mamabali ngamjure mamagoli hata jujavuzie yababo c'est pas la peine ya udota kahari no da wandu no rendandu malaba bamito jumredani malaba banyu sijao tafadhali mrenzi mdo responsabilize mbabi wana wa Komoro yebo ngabo mufti al-akbar wemtukufu banulio sambi enemy numero 1 wa Komoro e wabili de heni jo contre azali heni jo contre azali heni mrujo kanza mendelo soni peut-être wa hensiyo woni enemy numero 1 wa Komoro Dr Salami numero 2 wa enemy numero 2 wa Komoro yunizo mjohisha maudo ekasamba sahafu ngamjouda za mrumbo ematso mjuhe
na zililo na matsozi ya krokodili ya voi mdwambo kaya masikini bahaka mrumwema ngamjo uzifanya hanyonsi pia nyimwambanga mwanzao izo ngamjo uzifanya ngarizijuwao izo ngamziju ngamzilindo bausiku ngojo huja ngamjo ujuha mdwenda hemi ndura nzimbeni walangu wajula msamdu hata moroni walangu wajula atijida hubi hata moroni hata hula waduhambo kaya masikini sambi hafu na botsuwange na mura hakaja tsinza roho ya kazo msaya mdaza ngamtsingo hamba leo mufti akojaja legitime ani ila bali ya mwiso ijo kahonesiwa omwangamifu wa sambi ajo kuhangamia biento shamrierongo wa mwisheza kweli minde andu ya sambi eminga muyengo sambi zabari minde joko kadu ya sambi mimi emihindri nyimwambanga mwanzao na mwatsahe hao ntipi ya reka metre fahami rekanda hao ntipi ya nrowa mwimilia hano mwako watsa hao ntipi ya na mwatsahe hao ntipi ya muozise bodo wandu ya watukuza wamuhunda maana ya wanani kama ministeri bana Buruhani bana hao ntipia Buruhani Hamidu hano na hao ntipia pourquoi watu wa mobilize wandu wao ntipia wambangwa wanzao wambo kaya paka mojangefu wandu watukuzwa ni sambi pia nganyida hu leo mufti hako jakaze etampo ya hebai mufti ndi areda sababu mufti aba hatutunga sose hae hano mufti kujonge sose hae ngabo kwezi mbaya hangu mzee wangu mbaya hangu al mufti al akbar supule kasketi wemtukufu mjamalifu kaujo precise ila video zangu na kauzamba hano donc ngabo kwezi watukufu mimi amsajudo sidanrejei nerejei bala nejane nongonea majueri kami wajua nenongonea ne entraîneur humjua nimwambie nukaya ndani majueri kamtafadhali maju hamwenda mbambio bada nyimlo sur le terrain kamjua bala mimi urai jueri matakawa wala parce que bala ono bala albitra tudori bonde atiba matakawa la una mvunuro ndo bala mrebuje bala tomdu kusojo funzo mdu ewa ni namna hiyo non c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ngabo kwezi watukufu. Wamna video mtiti bo kwezi sujet sondeke jibaze ngambosho mufti al-akbar marahaba menji. Nyezi Mungu jutukuza. Haukauka ujaonese ezenrongo ina mnazendao. Tizo basi le tamatilo bo wanzamanyo. Na mrenti mtide mufti. Hauka mufti wahani kwa listi yae, hani kwa hazi ya henguliwa. Babe wanvionde ya mtahe ngufanya bahaza hai. Bana mufti mana zofanya bahaza hende nenge na ngono ngena ba credit ngena ba luwaya nzwalibe donc hebu kama mtafadhali mpenzi donc wafanye ba ngono donc bana mufti kwezi bomana Malawi saidie kama mufti yandi wahile taifa mana toju haya ni taifa mtoju hama wana naenda nomdaza kazalia ni wahile taifa mana taifa mtoju hala wana naenda yekaya kiki yandi wala hele taifa mana watoju hawa wanaindi bana ngamtsogodora bandabo minja kubali kauma enemy wa hele taifa mimi karaja linja kubali hai shanu kwa jofungwa hai shanu kwa juri mamatraki hai shabu adu kwa fonja sijao kidirien consent sina ukubali mra na bendabo sina ukubali mra jadon liza mwaijo no nyimlo yare mwapare pardon yare mwembe ye komori da se ukozo yo kapari yare mwe bali komori ufo yo kapari arongozo ana ikomori karongowa ujibu yo kapari ukonanza komori non mwanio yo kapari hamwerembe nroje yale hejo ndanyi evande namnenu hatandi hayarifanye wangu wanzo rifanye kwezi bo watukufu sikara nojo fanya mbarongo sisi non c'est comme ça parce qu'il faut comprendre une chose parce que une révolution mabadaliho yo ufanywa honda ni mwenzi
mabadiliko revolution chinoise iliyofanywa Chini, revolution américaine iliyofanywa Marekani, revolution française iliyofanywa Faransa, yubira Paris, yubira Paris, revolution anglaise yubira Angleterre. C'est pas la diaspora américaine doit kufanya révolution ya Marekani. C'est pas la révolution, c'est pas la diaspora anglaise wa kufanya révolution ya Angleterre, ainsi de suite. C'est pas la diaspora cubaine wa kufanya révolution ya Cuba. C'est toujours le peuple autochtone à l'intérieur waremao wakozao wafanyao rebellion wahimi wa wana wekau sankadazi sankadiwa wamgamjohamboka ponsi juu kasina amani ema tishiraisi wa hedaule namna korongoa haba mabayor de fo uhanza nsienza amani shangari wanao nsiya heko moringi wana amani ya amani ndio sharu wala watsukuda za wala kwa tsurongoziwa no wala wango wahara demana watsurongoziwa ina wakewahara hatedunais na wakiwahara tedunais non, moi je n'accepte pas. Et bon gars wa Komori, pour moi qui ne dit rien consent ye utsurongo wa ya juhaya jania uo ngujibanezi mhundao iyo de philosophie yangu utsidontinia utsikea 14000 km hudona boka kuransi bokara jali bawalanga wa harale mana tsorongo wa chaque 90% ya wa Komori kwa tsanza onazali haba 90% huwa Komori kwa tsanza onazali wala kwa tsanza wa harada hashela kwa tsanza wa moni 80 mafufu jana mafufu mongo shenda eo watsunda wa juhonsi pa halera wabadiliza na kwa hizo ebo ngeabo wa wotu kwa na mru handrabo ono mewi me dictature yo tolwa ni do koyo yo tolwa no wenyi wa loensi do wakazi ndo ato dictature wakoto wa Ceausescu ndo wakoto wa Mussolini ndo Ceausescu wa Rumani le dictateur roumain watu tolwa ne maruma wa m'exécuter en plein public wa mtatambo wa muwaraere mrumshi refami Ceausescu wa Rumani, c'était un dictateur. Daso kate peuple wa juha, il a armea Ceausescu kwa jaunda banua petsea. Ceausescu hasanata we hata, kajora bania petsea. Wa parisiwa hatondolwa. Et révolution française roi hakanema gordokor no roi hewontipia. Baka dictature, wataya, wadamo kaleta c'est moi. Daso kati peuple wa Faransa wa Mparisa, wa mbitse à la guillotine, wa mtowe roho, wa mtondoa. Non. Non, mais n'oubliez pas que le Che Guevara, ou la kada fanya révolution en Argentine, ou la manzaniwa Cuba a fanya révolution à Cuba, c'était Fidel Castro. Et a fanya révolution à Cuba, c'est Fidel Castro, mon ami. Vous avez fanya révolution à Cuba. Et révolution à Cuba, il Fidel Castro. Et bien sûr, mzo kanandu malie, wanzani wa mru, wa sutene mru, wani kamru ide, wa emilia mru, et wandu wa tukiwao. Il faut comprendre, wa hawandu wako tukiwa. Nandrongo, mwaka manzani wa mru, jojo kirika mimi, ngamfanyo révolution, ngami mwima na mkomori, ngami na wanzani wangu ma allemand. Wano, ngami na manzani wangu, par exemple, ma sénégalais, hau ngami na manzani wangu, ala fuha jahanu mbisa, tifanya, par exemple, révolution comorienne. Et mruyo par exemple alawi ho le bicha kanu tsombo ki afanye révolution ya dahubi ya Cuba do bi utuna bache do biche Guevara là il a symbole non mais oui il a participé au gouvernement parce que ani Fidel Castro hakamtukuza hapo bahia mtukuza ya wanana ya tukuprea ya donner sa vie à cause de la révolution cubaine watamruhumnika nationalité par honneur hakamwana wa henzi parce que hakawana no wakaulekeza henzi sha Fidel Castro negeria wa yahe wakawiwani ya Cuba usiliwa zokaya eshaka utsongeza Fidel Che Guevara ya yafe hakolwa afe en Bolivie haju habari nganzo libere duna kamili alinganzo aju libere duna kamili hende Bolivie esia wa mparisa wa mtowe roho. Donc il faut comprendre une chose. Non parce que Fidel Castro quand c'est na ujwa huja mimi révolution mimi hundo hatu kamtendo ni badili nuranzi ngo wakati lanje na benga mudo chansu nsuta mbilindi yani nsina ushinda shanga mbeho amuni ko wandu
makube waje wadungana na useji ya revolution wanzo uifanye hiyo shamimi nsuja na dise revolution cuban batihedamu wakemsajaja na benga mdungano mina wetsena nyongo wenzi ya rende Bolivia nera feso wa hili ila revolution na kantari fanye hunu ratwere timizi kariba kihunu ratimizi rani saudi na heche gevaramba kaka tsohan panizi histoire zope ngarazi juwao mimi mrubo kumbuka Cuba souvent wono nasoma biografia ya Che Guevara na unaze filmu na unaze rongoza pia ne muzo ya Hello La Havane donc ebongea abo watukufu tafadhali bantu kama ndongo watu jua donc bani revolution yobira hombani mwensi mtido nabyo kaya sha General de Gaulle wala haka Londres hafanya appeli do fanya hit wakubadili wo General de Klerk wo wandu wenji wakala interior wakufanya geria wakufanya boycottage wakufanya sabotage wakala interior ya Faransa do wakaumete en échec les Allemands en échec basi mtafadhali mlenzi kwezi bwa tukufu ekaya wa Komor mintu tsahandu ambwa pehunu na pehunu komoringo nape kako wa Komori wa lokomoro amba kwelinga bope wadaza hini mrungu tsolema ile wajuha vaza kanduza la tsongo misirini wasiziduku mufti ngombo ezo yanzao ministre de l'intérieur ngombo ezo yanzao mseji ngombo ezo yanzao azali ngombo ezo yanzao heni mrungu ngombo ezo yanzao kabatsi mru jweda bahamwe de onde mru sankada ubi wajirangu wafanyilwa watanta zandrabo wafanyilwa unogo zandrabo Komori wadaza watipia rekami sumari rekari tiji mini rekati jindini wadaza wakomo angalia wanaongo afangwa afungwa s'il vous plaît sina ukubali mrana bebeti sans qu'un peuple à l'intérieur du pays décide de prendre son destin en main kano paro badili kawati marongo badili hao hebo ngabo nzitso mono kaya mtati ojana boka 90% ya huwa Komori ngwenga wazali engwa onde huwa 90% wango mondani hao shangwa tukwao niye mrati na bendabo damiti koma siwani tsiwono tola harwa hori hotsujini tola harwa da hobinifu hori hokedoto wa mndwar mwezi hori hoyo kedoto wa mndwar mwezi kamru hambo kaharengezi hamvu ngurumo hamvu peuple wa mto hamvu wajom to hamvu ne diaspora na olango mbojua ngamushonro mbo kanga mbojua Mwenyezi Mungu atijele haswa leidi mngajela tisoleidi na Mwenyezi Mungu kati jao manjitahada wajada konzi ya nudo tsungano parale shahada ngeni je nubo she Jibrilu Mwenyezi Mungu hone soka kata hemesila makufanya jihadi habana mjomde mawani sunabo ze kweli ngajuhufa shawalango wenji hanasi walango wenji hanasi wajuri warife Mwenyezi Mungu habo kana mke wake wenji hata na muhime mwane nao kanga mjahima mwana nao yabo zikweli ngazijohangamia na muhime mwane nao vandu wako mesila mako jimobilize wahime wawanene makafiri haukaze kweli zijuza yebo ngabo kwezi kamra tunaboka shabala walango una armu shabala ngabo dictature shabala kabati droit de presse kabati droit de manifestation et qu'à 90% du peuple quoi tu hanzazali homa ba 95% azala dio saboten swabili hako il suffit 20% bahi watu soma bareni wambukati jao na rifungwa pia hauna rifungwa pia rimrifumesi matu pia kwa jajo shinda arme wajo kadepase ngabo mtidoja mweniliza mwa hijo mrie rongowa ngwanzo ya nde kaminde enemy wa hensi shabo wadaza watingoshi shilashe haka no shishile passivité lo Komor kwa tsuju hambo na mjuhemde mwalimu na mjuhemde mwajiwani na mjuhemde mwaji hosiz na mjuhemde mwajitsa sheze hazi mrete mtafadhali ziloja mrenganiza ngozo zontipia barile mewa na mwajiwani ingarjo fete la republique garjo fete tijida hubini hatandi no danyi shasi sikarna ujua ngabo na mwimabo mufea bonyotsi pia basikar katsemba roko ruji banizo rilemewa donc ngabo kwezi watukufu mufti idaro enu ngamuboshe kwezi mtukufu Mwenyezi Mungu ujaza heri hizo nongo wazamba hizo ni sahihi hizo ni kweli enimero enemy yani ya adui wa mandu wa Komoro humvumbu wando leo enemy wa handani wa Komori humvumbu wando leo kwezi watukufu yuparwa sambi na wa Komoro wamba amin Allahumma salli wa sallim alayhi hai wa Komori kwa jajibiwa aba kwa jajibiwa da senso abili
ani place de l'indépendance ne moroni jo deriki yo dunia ya jonda ibaza hata hajoji hundra ha demisione kazi ndongo ya zamba zila kaurongoza wanadamu walona hekma hajo demisione tswabili shambo kaya adui wa mwando wa hekomore sambi ari sambinge na ndo mwanzao wa ngonda hu nyonti pamamboka Allahumma salli wa sallim alayhi amin tijao watukufu ngamumbushironi khair na amani kati njati hamna usiwo kurwa hende na kwa mjosi nusu mimi mwana Malawi hunjanai yonde mala bangu na hunjanai shamize video zangu misanza ndo mindonja wanu shami hanza ndongoze wanu shawe hunjanai uto ye moya mwadu akaundumba utomboka ranso ulaba yonde mana na hunjanai mrunjia kisheo mruha njia kihindini shambuka donja naba ranso ulaba tende wishe ranzi izo nambao shautito njia na hunibesha magaya eka huntrete dada mitu hutrete dada dhao tijao kelazimu mradu isharanzi ya doelewa zila focalisation brazero meo ni zila métaphore ni la ironie wakati la mrajo daboka bala jeban pourquoi comment ça se fait tijao ngabo ya jo wajohelewa wajohelewa watojelewa kano parelewa hakanga mjokuwa komori wangu utongoni ngwa roma firo tena mafiro ya lomale ngwa jodo bosha karajale magaya na huishilia ziradio za heze twarabu watukufu khairina amani timbushiriani